हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय जगन्नाथ। आशा करूँ मुझे भलर अच्छे आपण मैंने बहुत भलर थे खुशी थे। तो जी भी मो चैनल को न कर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें मैं वीडियो को जमा वीडियो एंड जान हो। तो आमर आज पूरी जबार अच्छे आम झीर मानसिक था तो चुट्टी पड़ तो पड़ नाला तो तार 2 ईयर हो गला। तो आज चुट्टी पकड़ा को आम जाऊँ देखिए से महाप्रभु दर्शन केमती है कौन सब है मुझे आपण मान सेयार करने चाहूँगी। जी भी मो चैनल को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ वीडियो को जमा स्किप करूँ वीडियो एंड जान हो आसतु जीवा। गुगु ठंडा पीबू आस आस ओल्हे आस आसुन आम जाऊँ पुरी बुलिया फैमिली सह आज बहुत दिन पर ठाकुर पाई जाऊँ बुलिया देखिए जाऊँ ना मंदिर पहुँची गलु तो जाऊ मंदिर को झीर से चुट्टी पड़ो चुट्टी पकई जीव सी भी सब मस्ती कौन करूँ आपण देखो वीडियो कंटिन्यू। तो फाइनाली हम जाऊँ मंदिर को मामा और भाउज पचर अच्छा भाई मुझे जाऊँ आस से अल्प बाट 100 केमी जो कहले 100 किलोमीटर हाँ।
ମାନେ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇଠି କେବେ ଭଏସ୍ରେ କହି ବି ପାରିଲିନି। ତ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ଏଇଟା ମୋ ଭଏସ୍ରେ କହୁଛି, ମାନେ ଏତେ ପବନ ହେଉଥିଲା ଯେ କହିପାରିଲିନି, କିଛି କହିପାରିଲିନି। ମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ, ମାନେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ସେତିକି କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାବା ବି ବାର ବାର କଲ୍ କଲେ ଘରୁ, ସେ ଏକା ଥିଲେ ନା, କଲ୍ କଲେ, ତ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ତା ଆଗରୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଦୁଇଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେଲି, ମୋର ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେଲି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ରିଲ୍ସ ବନେଇବି ବୋଲି, ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ। ତ ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଯାଇ ବି ହେବନି, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସବୁ ଖରାପ କରିଦେଲା ଏ ବର୍ଷା।